равшани клуб истиқлоли душанбе бозии марказии давр эл классикои футболи тоҷик имсол истиқлол яке аз чеҳраҳои шинохтаи футболи тоҷик ба Россия Игор Черевченкоро ҳамчун сармураббӣ даъват кардааст ва албатта омадани ӯ ба клуб ҳам худ як рӯйдод аст. Рӯйдод дигар ин аст ки усулан истиқлол ба шаҳри клуб омадааст. Ин бошад албатта ангезаи иловагист. мо дар клуб арена қарор дорем ва ҳоли ҳозир барои оғози ин бозии марказӣ бештар аз 1 соати дигар боқӣ мондааст, аммо бояд бигӯем ки бо назардошти он ки ин бозӣ хеле бозии вижа аст, мухлисон аллакай вориди варзишгоҳ мешаванд. Ва як нуктаи дигарро бояд зикр кунем дӯстони азиз ки дар бозии қаблӣ мо шоҳид будем ки бештаре аз мухлисон таҷаммӯ ба варзишгоҳ бидуни чипта меомаданд, аммо ҳоли ҳозир дастандаркорон тавонистанд ки ин корро ба низом дароранд. Чӣ гуна ҳам наметавон буд ки истиқлол ва равшан як бозии муҷалло накунанд. Дар даврҳои пешин ҳам истиқлол ва ҳам равшан натавонистанд ки ба ғалаба ноил шаванд, аммо ин бозӣ ҳама вақт аз коғази сафед оғоз мешавад. Барномаи футболи тоҷик омода аст ки раванди баргузории ин бозии вижаро барои мухлисони худ албатта намоиш диҳад. Одил Гашев яке аз масъулони дастаи истиқлол. Одил ҷон, фикр мекунам ки кӯлобарина барои шумо бегона нест, ба ҳар сурат 2 соли чемпиониро инҷо пушти сар кардед. Не, бегона нест инҷо барои мо. Инҷо ки ман 2 сол боиз кардам, бисёр мухлисон пайдо кардам барои худам. Бегона ҳис наметавонам инҷо худам. ҳоли ҳозир шиносҳо аз он ҷоҳат фарёд мекунанд? Фарёд мекунанд, бисёрш фарёд кардастанд, салом алейк кардастанд. Ҳозира даёдшон ҳаст ки мо инҷо бозӣ мекардем. Қадр мекунанд, а? Қадршон бисёр баланд аст. Хуб, ба ҳар сурат ҳам истиқлол ҳам равшан дар даври пешин натавонистанд ғалаба кардан. ҳоли ҳозир чӣ гуна чӣ гуфтан мумкин аст барои бозӣ? Оз ҳеҷ гуфтан наметавонам. Бозӣ сар шояд баъд маълум мешавад, то охири бозиро мебинем. муваффақият барои шумо. Чӣ гуна ки гуфтем, албатта ин варзишгоҳ барои Одилҷон комилан бегона нест. 2 соли хеле пурмуваффақият ба чемпионии равшанро он кас дар инҷо пушти сар кардааст ва бояд бигӯем ки дар ин чемпионӣ саҳми ӯ хеле калон аст. Хуб, аз бозӣ чиро интизор шуда мекунед? бозӣ аввал хуш омадем. Командаи матбуати Тоҷикистон истиқлоли дар Лига Чемпион ширкат меварзад. Фақат дар клуб аввал хуш омадем мегӯям. Мо мехоҳем ки бозиро ғалаба кунем. Хуб, бо чӣ эҳсосе ба ин бозӣ омадед? як бозӣ одилонаро интизорем аз тарафи доварон ки як доварӣ худ кунад. албатта ғалабаро аз тарафи равшан интизорем. дасти равшан мебошем. ғалабаро интизорем. дар кадом қисмати варзишгоҳ мешинед? Аслан хело мухлисони аршади равшан аз он ҷониб мешинад. шумо аз кадом ҷониб мешинед? мо ҳам тарафи соягӣ. аз тарафи соягӣ. дар соягӣ осон аст мухлисӣ кардан? бале, тарафи автобус. чӣ ном дорӣ? Эмомалӣ ки ғалаба мекунад? чанду чанд мешавад ҳисоб? 2-0. агар гол зананд ту чӣ гуна мухлисӣ мекунӣ? чӣ гуна дод мегӯӣ? ку як маротиб ҳардутон бигӯед. ку равшан ба пеш. ин хеле баланд охи. равшан ба пеш. як ҷоя. равшан ба пеш. офарин. чанд давр ҳаст равшан аз кори доварон менолад? Я думаю, что эту тему я не буду поднимать, потому что бесполезная тема, и не хочу я, чтобы мы настраивали против себя суды. Пусть это то, что идет, это значит будет на совести их. По поводу нас скажу, мы сами немножко виноваты, наверное, имея такое количество моментов в каждой игре, мы просто не забиваем свои моменты. Забиваем моменты, и я думаю, что результат был бы совсем другой. Если так по большому счету взять, команда сейчас находится не на том месте, на котором она сейчас должна быть. У вас наконечника не хватает, я не понял. Не знаю, что-то, знаете, наверное, вот не хватает такого голеадора, который, пусть даже он не будет выполнять ту функцию, которая, например, требуется по современному футболу, но игрока нету, который забивал голы. Есть моменты, но мы их не забиваем. Фатлу Олимзода не будет играть. Это для вас проблема?
Да, он вписался в игру. Я думаю, что красная карточка, которая в той игре получил, это большая потеря для нас. Но эта команда, значит, есть ряд игроков, которые вполне могут заменить его. И поэтому будем исходить, что это футбол, и всегда могут получить игрок травму или красную карточку. Поэтому пропускать игру и ссылаться на то, что нет фатуло, и игра сегодня поменяется, нельзя так делать. Учитывая то, что Истиклол тоже лихорадит немножко, можно надеяться на удачу? Можно так сказать, знаете, есть команды, которые играют с Истиклолом, если взять прошлый год, когда мы играли в финале Кубка с Истиклолом, да, можно было говорить о том, что, ребята, если мы проиграем Истиклолу, никто вас винить и никто не будет говорить, что вы проиграли Истиклолу, да. Значит, эта команда Равшан, при любых раскладах, когда Равшан есть, когда Равшан играет, для него никакой результат, кроме победы, не свойственен. Поэтому сегодня Равшан будет играть на победу. سرمربی دسته استقلال ایگور چرفچنکو از صفت میدان از حالت میدان چندان راضی نیست. البته آنها عادت کردن در میدان به اصطلاح سینتتیکی بازی کردن. خلاص اما باید بگویم که این میدان از نظر کمیسیون سنجشی فدراسیون فوتبال تاجیکستان گذشته بود و فکر میکنیم که این میدان در حالت اگر ایدئالی هم نباشد اما برای فوتبال موافق است. ما با طاهر مومینوف صحبت کردیم، اما ایگور گنادیویچ چرفچنکو خواهش کرد که تنها بعد از بازی، البته ما اون کس را میفهمیم، جای گیله و جنگیله ما نیست، این قاعده و قانون فوتبال است، ما با این مطابق هستیم. البته چهره های شناخته کلوب هم با ورزشگاه حاضر می شوند. ظفر ایوبی با این ورزشگاه حاضر می شود، چون البته آنجایی که ظفر ایوبی می آید البته باید تنتنه و سور آغاز شود و فکر می کنم که بعد از چند این ورزشگاه مالامال صدای ظفر ایوبی خواهد شد. این بووزیل است، این همون اسبابی هست که یک وقتا گوش بشریت رو در افریقا کر کرده بود، هنوز در کلوب به اصطلاح از ما در نبر آمده است و مخلصان کلوب البته آن رو در بازی های ویژه استفاده میکنن و البته صدایش خیلی صدای گوشخراشش، اما چی کنیم، طاقت میکنیم. خوب، از بازی چی را انتظار شدن ممکن است؟ از بازی روشن راست گپ از ما پراتسیس کردن نمیتونیم، لیکن گفتم میتونیم که غلبه را انتظاریم. برای چند بار ما در تلویزیون ورزش برآمد کردیم، این جای تعریف توصیفش نیست. روشن نو یک قدمای نو مونده سه قریب. ما مقصدمون است در افکار حرکت کنیم که مهمانان را دعوت کنیم در استادیوم و تمام سرنای و کرنای و چیزای جوانو پیشوازشون بگیریم، نه که حرکتمون ایدو شکلی نباشد. باید ما استقلال خطی یک بازی کنیم که یک راحت کنن مخلصان. اصولا همین آمدن استقلال با کلوب یک رویداد است. عجایبات است. استقلال یک کمانده با قوتی آسیا است. یگان جای تعریف تفسیر آسیا میدونند، نه که روشن حساب کنه که در زینه دویم از بعد استقلال رفته ایستاده است. حرکت ما است که بازی خوب شود،
اقبال او بیتیاد هر دی کماندارا ایگر چرفچنکو رو از نزدیک دیدید؟ قریب کی دیدیم قریب کی سلامت باشید با کفکوبی استقبالش میکنه. آفرین 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 ادامه دارد دوستان عزیز برنامه ما. منم دسته ها هم به میدان برآمدن، ورزشگاه هم با ایستگی مال مخلصان می شود و البته چگونه گفتیم ما را یک بازی خیلی پرشدت پرشر و شوق در پیش است. همکاران ما از برنامه 90 دقیقه هم اینجا یک گزارش رو آماده میکنند. ایمانبک شادی بگزاد هم اینجا در کلاب حضور دارند به حیث کارشناس از آن کسی استفاده میکنیم. ایمانبک از بازی چرا انتظار شدن ممکن است؟ وابسته به آن که پیگیر کنندگان اساسی دسته استقلال هم خالای کمتر نزدیک شوی به استقلال خالای کمتر دارند، آنها میتوانند با قول از اساس که استقلال خوب استفاده کنند. این چیز ماست برای روشن انگیزه بیشتر میبخشد، استقلال را باشد مجبور کند که مبارزه خود را پرقوتر میکند و این بازی بسیار از شوری که از بسیار نفران پرسان شدیم تکیه به نتیجه مساوی کرده ایستادند، ولی که فکر میکنم که استقلال اون مساوی که در بازی پیشین کرد چون گراندی فوتبال تاجیک و چون نفر اساسی معرف کننده فوتبالی کشور در بیرون از خارج راه نمیداد به چنین نتیجه مساوی، ولی که روشن نیست در نوبت خود باید بعد از آمان آغاز نابراری که داشت وابسته با قضیه الهه‌ای که اون البته جنجالایی که وابسته به قراری داوران دیگر طرف میمونیم، وابسته به این روشن هم باید که در فرصت‌های نزدیک به قول به خود بیاید و یک انگیزه خاص برایش بخشد و در همین مرز در همین بازی پرینسیپالی یعنی که به پیروزی برسد. خب بخواستم کوتاه جواب دهید میدان خودی و من همین تجمع بزرگ مخلصان میتواند به روشن کمک کند؟ مخلصان روشن از وفادارترین مخلصان فوتبال تاجیکند و در قیاس با اشتراک سرشمار خویش در بازی‌های خانگی در بازی‌های سفری هم ماز همین مخلصان در برابر مخلصان حاصلات همیشه فعالند و ماز همین دو عامل البته کمک خاصه خود را خواهد کرد و با احتمالات زیاد تا میتوانند آنها نتیجه مثبت از این بازی به کف کنند. ما در آغاز نمایش گفتیم که دستاندرکاران یک نظام درست کردند تا مخلصان به این بازی چپته بخرند، اما من براستی از روی تجربه همین را گفتنی هستم که اگر در همین میدان ریال یا بارسلونا هم بیاید مخلصان دسته روشن چپته نمیخرند. متاسفانه نمیدانم برای چی. سردبیر روزنامه استر سیاف میزراب، کارشناس فوتبال و البته آن نفری که سخت به روشن توأم است، اما فکر میکنیم امروز سیاف برای تماشای بازی زیبا از جانب هر دسته ها آمده است. به هر صورت یگانه کمبودی که استقلال دارد این نبودی حریف با قوت داخلی است و در طول این 1.5-2 سال خدمتتون عرض میکنم که با رهبریت نوی تیم روشن کلوب ما کوشش ها کردیم که یک کمانده الटरनेटिव خوب برای استقلال در تاجیکستان به میان بیاید. البته استقلال یکی از کلوب های با قوت ترین گراند آسیا هست و اما در فوتبال داخلی در لیگ داخلی حریف با قوت نداشت. ما کوشش کردیم که همین گونه حریف به میان بیاید و امروز ما اثبات میسازیم که ما میتوانیم ما برای برد استقلال در لیگ های آسیایی همین دسته را تاسیس دادیم، زیرا تا وقتی که چمپیونات داخلی با قوت نیست، پر قوت نیست، شهرتمند نیست، حریفان میان یکدیگر چون در میدان نبرد زد و خورد نمیکنند از فوتبال وطنی امید کردن این اشتباه بزرگ است. ما همین کار را همین خلا را پورا کردنی بودیم و این نخستین قدم ها هست و من با معنای خوبش میگویم که استقلال درجیست. باشد. آمدن ایگر شریفچنکو به کلوب البته رویداد است. اگر ببینید به نسبت بگیریم آمدن رونالدو فوتبال باز به عربستان سر و صدا آورده باشد، آمدن ایگور شریفچنکو خیلی ترنر معروف و محبوب روسیه و اروپا به تاجیکستان این هم همانگونه شهرت داشت و فوتبال ما را یک بار دیگر معرفی کرد. حساب را گفتم میتونه پیشگویی انیکترش کرده میتونه. یادتون باشد مربی قبلی استقلال در سال 2013 کاوازویچ گفته بود که
бо ҳамин мухлисон равшан ҳатто барселонаро шикаст медиҳад. пас чаро мо истиқлолро шикаст надиҳем? бошад. муваффақият барои шумо ва албатта тамошои хуби бозӣ. با عرض سلام و ادب بیننده‌های عزیز و ارجمند هواداران همیشگی فوتبال равшан ва истиқлол дар ҳоли ба ин бозӣ меомаданд ки равшан дар сафар бо эсхатаи мақомдори ҷои дуюми ҷадвал мусовӣ карду истиқлол дар хонаи худ бо аутсайдери чемпионат клуби марказии варзиши артиш. аммо чунончи гуфтем бозии равшан ва истиқлол ҳамеша аз варақи тоза оғоз мешавад. тоир муъминов бо назардошти он ки фатҳулло олимзода ба равшан кӯмак карда наметавонист чунин ҳайъатро бар муқобили истиқлол баровард. евгений гритсенко, холмурод назаров, самуэл офори, муҳаммадҷон насков, бахтовари хуршед, айндан окран, эммануэл маабуах, аббос андалибов, ҷозеф акамади, муҳаммад шарифи саидхоҷа ва амирҷон сафаров. дигар черевченко низ аз ба истилоҳ арсенали дар ихтиёр дошта инҳоро ихтиёри бозӣ дар ҳайати аввалия дар кӯлоб дод. рустам ятимов, содиқҷон қурбонов, саёди ковошо, ҷозеф окоро, таврез исломов, амадони камолов, идрис амину, эҳсони панҷшанбе, алишер ҷалилов, шервони маҳбатшоев ва манучер ҷалилов. қисмати якуми бозӣ дастаҳо баробар буд ва ба ҳуҷумҳои як даста дастаи дигар ҷавоб мегуфт. шояд каме бартарии истиқлол эҳсос мешуд, аммо маълум буд ки сифати майдон ба душанбегиҳое ки дар хонаи худ дар чаманзори сунъӣ одат карданд каме халал мерасонид. аммо чунончи мегӯянд шароит барои ҳама якхела буд. дар гирӯдори қисмати якум ҳолатеро ки онро наздик ба гол гуфтан мумкин бошад хело кам буд ва натиҷа дар ин қисм бозгӯи бозии дастаҳо буд. дар қисмати дуюм тоир муъминов ёфт ана ҳамон суханҳои даркориро барои даста ки тавонад онро як такони тоза диҳад ва кӯлобиҳо комилан бозии дигар нишон доданд. акнун ҳуҷумҳои онҳо хавфноктар мешуд. кӯлоб аре набошад равшанро ба пеш меронд. дар дақиқаи 63-юми бозӣ душанбегиҳо дуртар аз назди ҷаримагоҳи худ хоидаситезӣ карданд ва довари бозӣ хуршед дадабоев ҷониби дарвозаи рустам ятимов зарбаи ҷаримавӣ таъин кард. баъди як партофти хеле олӣ ба ҷаримагоҳи истиқлол ки анқариб 22 нафар бозингар ҷамъ омода буд холмурод назаров тӯбро бо сар вориди дарвозаи рустам ятимов кард. баъди голи хурда черевченко далер имомназаров ва ромиш ҷалиловро барои ҷони тоза бахшидан ба бозии истиқлол ба майдон овард. аммо ин шом эл классикоро худоёни футбол ба равшан тақлидбандӣ карда буданд. садои хуштаки довар шуруъ қиёмати дигарро дар кӯлоб арена барпо кард. равшан баъд аз чанд нокомӣ бар ҳарифи аршади худ ғалаба кард. истиқлол бошад баъди мусовӣ бо клуби марказии варзиши артиш аввалин маротиб талхи бохтро низ чашид. Один стандарт, это гол просто из логики не вышел. Но стандарты по такому полю, только стандарты свои решают. Тут футбола не было сильно со стороны обеих команд. По игре у меня претензий нет к футболистам. Они нормально играли. Просто поле не позволяло. Вы сами раньше тоже играли в этом поле. Как вы оцениваете ситуацию полей вот, и по сравнению с той игрой, которую вы играли сейчас? Ну, я играл 30 лет назад здесь. Ну, по полю ничего не изменилось. Такое же поле, что 30 лет назад. Судя по вашим высказываниям, в травяных полях в нашем чемпионате все в таких условиях.
Как можно при таких условиях улучшить результат вашей команды? При таких? Мы стараемся в футбол играть, я не знаю. Бей-беги это не для нашей команды. Нужно же улучшить результат, исходя из таких ситуаций. Ну, все бывает. Ну, бывают проигрыши. Все команды проигрывают, выигрывают. Это ничего страшного. Самое главное, выводы нормально сделать, и все. Я за это не переживаю. Результат будет. Дает ли дополнительное давление вашей команде то, что преследователи, несмотря на потери очков, находятся вблизи Истихлола в турнире таблицы по сравнению с других сезонов? Давайте это осенью посмотрим. Что сейчас смотреть на это? Сзади все играют, все хотят выиграть. Что сейчас сыграли 5 туров, 6 туров, и какие-то результаты. Давайте осенью встретимся, поговорим потом. Спасибо, удачи вам. Сегодня вышли с запредельным настроем. Но если взять те прошедшие игры, да, в тех играх мы не взяли очки, где мы должны были брать. И сегодня был такой момент, но сегодня при болельщиках столько болельщиков, и не взять победу у Истихлола было просто невозможно. Я не говорю о том, что мы самоуверенные такие. Просто было так, что мы сегодня выиграли ради болельщиков, ради самих себя. То, что те 2 матча, которые мы сыграли в сагдийской зоне, где мы не взяли очки, мы сегодня взяли с Истихлолом. По ходу игры у вас была очень яркая эмоциональная недовольность к своим, к вашим игрокам. В чем была основная претензия, каким игрокам и каким слабостям? Дисциплина игры. И когда выпадают игроки и не выполняют дисциплину на поле, в этом я проявил свою адекватность в том, что заставил игроков играть по дисциплине. Значит, играя с Истихлолом, надо играть так, что надо терпеть, ждать своего момента, забить гол и выиграть матч.